Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, all of my students. For new students, specifically for the first semester, for this meeting, mostly just want to explain the specifically or briefly about our subject, specifically of linguistic study. Okay, this is our schedule. Introduction to linguistic. Start 30 13:20. It means that jam 1.20 untuk the first class A class and B class, jam 15 sampai dengan jam 15.50, jam 16.40. Okay, there are two class. So this is on Thursday. Well, this is our schedule. So the first time that Pausni wants to explain about our lesson plan here. Okay, lesson plans. This is just at glance. I just give to you. This is our lesson plan for this semester, right? Uh, the standard competency of this subject is all of the student. You have to understand about language. This characteristics of language, the development of language, the function of language, the principle of language theoretical in using the language for development of language in this era, in modern era. Okay, this is the first meeting, just introduction, and then you just uh, know about the linguistic in general. Well, before starting our class, Pak Husni wants to explain about the value, the role of this class. Take for example here, okay, the course of Introduction to Linguistic. Well, your attendance, it means that 10% from 1 until 14 meetings. It means that at least 80% you have to come to my class, and then the assignment 20%, and middle test 30%, and uh, final test 40%. The total amounts of these values, uh, 100%. Okay, for example here, okay, your attendance 100%, and then uh, your assignment 70, and then middle test 80, and final test 77. So the total amount of the scores to become 79. It means that you've got B score here. But if you want to get the highest score, it means that your attendance must be 100% or 90%, but your assignments, yeah, 70, 80, 79. So the total amount of your scores 80, and then you've got A. That's a glance of the values of the score of linguistic here. Well, for the next, Pausni wants to explain about our slide here. Yeah, Pausni just give the explanation, specific explanation about our subject, specifically for linguistic. Okay, take for example here. Okay, I'm sorry, there is something problem here. Okay. Oh, something wrong. Yeah. Just oh, stop. Sebentar ya.
Well, for this meeting, we would like to discuss a briefly explanation about the first meeting. Our topic discussions. The first that we would like to discuss about what is linguistics, presented or written by Kate Allen, one of the linguists here. And then the second one, evolutionary linguistic, linguistic evolutionary linguistics. The specific title, how language and languages got to be the way they are. Uh, the writer, the linguist is James R. Harford. And then three, gesture and signs, utterance, uses of visible bodily actions by Adam Candle. And then four, writing system, a method for recording language from Jeffrey Sampson. And then, five, phonetics, the sounds humans make when speaking. This is an example that our material discussion for the meetings in the semester. But the first one, I just explained about what is linguistics by Kate Allen here. Okay, and then we start from what is linguistic. As we know that linguistic without s, linguistic, it means same as a language, yaitu sama dengan bahasa. But linguistics, it means the names of science, nama suatu keilmuan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi linguistics ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Okay, the specific explanations here. Linguistic is the scientific study of human language. Nah, jelas sekali di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang diujarkan tentunya oleh manusia. Okay, there are many approaches to the study of language. Itu banyak sekali ya pendekatan-pendekatan yang menjelaskan tentang studi bahasa di sini. Emphasizing the different scientific tradition and aspect of the subjects. The broad division are the following. Jadi di sini, what is it? Linguistic. According to this discussion, according to this expert, according to this linguist, he has divided into two terms. Okay, the broad division are the following as theoretical linguistics. Okay, theoretical linguistics is the study of the structural properties of language. Oke, di sini adalah ilmu linguistik, ilmuwan bahasa itu secara teoritis atau secara teori. Nah, di sini mempelajari tentang struktur kata itu yang ada di dalam kalimat ya, dalam frasa. Nah, di sini dipelajari yaitu dari bahasa tersebut. Oke, jadi mempelajari internal dari sistem bahasa itu sendiri. Jadi di sini kalau dilihat itu ini dalam kategori masuk ke dalam micro linguistic. Itu bagian terkecil unsur internal dari suatu bahasa. Take for example di sini, the rules or constraints that govern the formation and interpretation of words and sentences in the world's languages. Nah, sini jelas sekali itu ada aturan-aturan yang sudah baku yang membentuk ya dari bahasa tersebut, yang sudah aturan baku yang sudah digunakan ya, seperti misalnya in English itu ada subject verb object ya, dalam bahasa Indonesia juga subjek predikat. Nah, di sini the rules in sentences that govern the formation and then there must be meaning. Tentu saja itu ada makna yang tersirat ya. And then interpretation of word and sentence in the words. Jadi di sini setiap bahasa itu mempunyai aturan baku atau secara internalnya itu ada the systematic of language-nya, itu ada susunan bahasa itu secara sistematis yang disebut dengan ada pola ya, pola bahasa. Nah, ini setiap bahasa dunia itu memiliki pola masing-masing. Oke, itu definisi about linguistic, and then ada theoretical linguistic. Ini mana saja yang masuk ke dalam kategori dari
theoretical linguistic di sini. Oke, kita lihat di sini. The main subjects in the theoretical linguistic are, nah itu masuk ke dalam internal atau microlinguistic, itu dalam phonetics ya, keilmuan phonetics. Nanti for the next semester you are going to take this subject specifically about the phonology, morphology, syntax, and semantics. Ya, phonetic. What is so phonetic? Phonetics is the study of speech sounds. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ujaran suara, bagaimana how to pronounce the word, how to pronounce the right word into English. Take for example that sometimes we we make a mistake about how to pronounce about study, STUDY. Nah, itu kadang-kadang dibaca menjadi studi, padahal in English itu dibaca menjadi study. Nah, itu how to pronounce the right word into English. Kemudian ada phonology. Phonology the study of how speech sound are organized in the sound system of languages. Nah, di sini phonetic dan phonology itu adalah ilmu yang terpisah tapi masuk dalam satu bagian yang sama. Maksudnya di sini kalau phonetics itu khusus kepada how to pronounce the speech sounds, bagaimana mengucapkan ujaran dari suatu kata atau huruf. Kalau phonology itu bagaimana ya ujaran suara itu dapat dibuat atau dibentuk dalam suatu sistem bahasa. Misalnya kalau dalam bentuk past tense, misalnya study in past tense, misalnya ditambahkan edit dibaca menjadi studied. Ya, bagaimana kalau misalnya misalnya dalam bentuk learned, ya tidak learned tapi ada bentuk past tense LERNT. Nah, itu tidak dibaca learned tapi learned. Nah, itu ada terakhir cara membaca itu ada huruf T yang terucapkan learned, tidak learned, tidak ya. Seperti itu. Nah, phonology itu bagaimana how to ya. How to learn about the organizations of the sound system of language. Nah, itu akan masuk ke dalam ranah phonology. And then morphology. Morphology is the study of word structure. Jadi morphology dalam bahasa Indonesia itu ilmu yang mempelajari bagaimana susunan kata itu terbentuk. Nah, ini lebih kepada nanti word ya di sini, daripada kosakata yang dipelajari. Kemudian perluasan dari morfologi kan ada letter, word, and sentence. Nah, di sini syntax, the study of sentence structures. Nah, ini syntax itu ada ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat. Ya, seperti Anda membuat kalimat dalam berpola subjek, predikat, objek. Nah, itu dipelajari dalam kategori keilmuan ya di sini syntax. And the last one itu kemudian perluasan dari mikrolinguistik, ini masuk ke dalam kategori mikrolinguistik atau internal theoretical linguistic, semantics, and then semantics ya study of meaning, study ilmu yang pelajari tentang makna bahasa itu baik kata dan kalimat. Okay, for this meeting, I think that just my explanation about the theoretical linguistic. Nah, ini masuk ke dalam kategori linguistik mikro. Nah, ini jadi seperti Anda sekarang ini, you study about a theoretical linguistic. Jadi mempelajari ilmu internal dari ya suatu bahasa, baik dari struktur kalimat ya dan sebagainya, makna di sini dan sebagainya. Kemudian ada perluasan atau dari linguistik. Jadi ilmu linguistik yang internal tadi disandingkan dengan keilmuan yang lain. Atau di sini, in addition to the theory courses listed above, students can take courses in the following experimental and applied areas. Nah, di sini perluasan disebut dengan makro linguistik. Jadi perluasan dari keilmuan dari theoretical linguistik bersanding dengan keilmuan yang lain. Seperti di sini ada bilingualism. Ya, tentang bilingual ya. Bilingualism ya, dua bahasa. How people develop and use two grammars at once. Nah, itu kadang misalnya seperti misalnya sometimes you speak in English and then you speak into Indonesian. Nah, itu disebut dengan bilingualism ya, dua bahasa. Kemudian ada dialektologi, regional differences in language. Itu ada bahasa-bahasa yang berbeda di setiap
wilayah atau daerah, misalnya daerah Banten, Sunda Banten, kemudian pesisir di Subang dan di Jawa Barat seperti itu ya. Ada Sunda halus, ya Sunda kasar dan sebagainya. Kemudian ada field methods, how to elicit linguistic data from a native speaker of a language you don't speak. Nah, ini bagaimana metode ya lapangan, bagaimana ya misalnya memperoleh data-data bahasa dari pembicara yang pembicara misalnya adalah bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Nah, itu yang kita tidak bicarakan atau kita tidak ucapkan, tapi kita bisa mengambil data bahasa tersebut di sini ya. Di di lapangan misalnya di sini bisa ke dalam lapangannya library research atau internet resources dan sebagainya. Kemudian ada historical linguistic, how languages change over the time, apalagi bagaimana perkembangan sejarah dari zaman dahulu ya misalnya sampai sekarang ini perubahan perkembangan dan perubahan bahasa tersebut. Kemudian ada language acquisition, how people learn first and second languages, bagaimana ini orang-orang mempelajari bahasa pertama, kemudian bahasa kedua, seperti di sini lebih pada anak-anak di sini ya, anak-anak yang masih bayi kemudian memperoleh bahasa kosakata, kemudian dia bisa mempelajari bahasa dari ibunya di sini. Kalau misalnya bahasa Sunda bisa dalam bahasa Sunda atau bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian ada neurolinguistic, how language is represents and persist in the brain. Nah, itu bagaimana mempelajari bahasa itu yang ada ya yang terjadi pada proses otak di sini. Ini ada sociolinguistic, how language is affected by social factors like age, gender, and social class. Itu mempelajari berbagai bahasa yang ada di masyarakat. Nah, misalnya bahasa di pasar itu berbeda dengan bahasa yang digunakan di terminal atau di sekolah dan sebagainya. Kemudian ada structure of a specific language, a detailed analysis of the grammar of one language. Ya, jadi sini mempelajari tentang struktur bahasa yang secara khusus yang digunakan misalnya oleh bahasa tertentu, misalnya struktur bahasa Korea, struktur bahasa ya bahasa Sunda seperti contoh dan sebagainya. Nah, ini ya. I think that's just what is it at glance of the specific linguistic that I can explain to you. This is just introduction. Well, I hope that you can understand what is the linguistic, what is the broader linguistic that must be studied. Ya, itu ada we make a conclusion that a linguistic is study of human language, and then there are two field of study. The first theoretical and the experimental atau yang disebut dengan micro and macro linguistic. Well, I think that's all my discussion today. I wish that you can understand of my explanation. So, yeah, thank you very much. I hope all of you are very well. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next week and next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.